Now I would like to call on the stage Tahreem Zahir Khan from 4th standard to come on the stage and speak on self-discipline. Principal, teachers, parents and my all dear friends, Assalamu alaikum. First of all, let's thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who has given me mercies and blessings without any trouble. So, we can join this program without any trouble. Secondly, I would like to introduce myself. My name is Tahreem Fatima. I am a student of 4th class 12. Today, I would like to tell you being successful is being disciplined. Mastering self-discipline is the key to success and it can be learned with this key. You can accomplish anything, without it nothing can be achieved. In order to learn self-discipline, first you need to know the characteristics that identify self-discipline. We have a strong belief in ourselves. They don't want to stop doing. Before the goal is reached, we have to be patient. We love what we do. We must learn from our own experience. Well as the other experiences, self-discipline is a skill, not a talent. Therefore, it is easy to cultivate the skill of self-discipline. The acquired willpower, stamina of acquire this skill. The educational institution can play the crucial role in shaping student through self-discipline. Successful people cultivate this quality at their childhood itself. Life without self-discipline is a skill. It's like a sheep sailing without navigation. Thank you very much. माशाअल्लाह, बहुत खूब. मैं भड़गांव से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान से गुजारिश करूंगा कि वो आगे जो है तशरीफ़ लाए. मैं शेख मोहसिन खाटिक साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो जो है आगे तशरीफ़ लाए. इसके बाद मैं उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए ज़ुल्करनैन वसीम देशमुख से गुजारिश करूंगा कि वो आए और उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करें. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सरमाया हयात है सीरत रसूल की, सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाए कायनात है सीरत रसूल की. बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया. एक चश्मा सिफात है सीरत रसूल की. प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जनाब सदर, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और समंदर के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और ज़मीन से आसमान तक के कलम को और आग बना दिया जाए, तो ये गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएगी और ज़मीन से आसमान तक के कलम पूर्ण हो जाएगी. लेकिन हमारे प्यारे नबी की सीरत पाक मुकम्मिल ना हो पाएगी. ज़िंदगियाँ बीत गई, कलम टूट गए, ज़िंदगियाँ बीत गई, कलम टूट गए. तेरा साहब का एक बाप भी पूरा ना हो सका. जनाब सदर, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कलमगो के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हर लिहाज से मरकज़ वो महबर है. ये ईमान और एतिकाद का मुब्बा है. हुजूर आए तो सारे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया. सोते ज़हनों पर रंग उतरा, बुझते चेहरों पर नूर आया. हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया. अस्सलाम वालेकुम. अब इसके बाद 1st स्टैंडर्ड के बॉयज़ दुआए मुस्तफ़ा है हज़रत उमर इस नशीद पर परफॉर्म करेंगे. तो उमर होता लौ कान बअदी नबिय्यन लकान उमर, और वो उमर जो खुद कहते हैं वाफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलास, कि मैंने 3 मरतबा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुवाफ़क़त की. यानी आपने कुछ बात कही और आसमान से जो है वही नाजिल हो गई आपकी बात की मुवाफ़क़त में. लिहाजा दुआए मुस्तफ़ा है हज़रत उमर इस नशीद पर 1st स्टैंडर्ड के बॉयज़ जो है परफॉर्म करेंगे. सेंटर में लो, सेंटर में. मुस्तफा है हज़रत उमर, दुआए मुस्तफा
مٹی میں ملا ڈالا غرور قیصر و کسریٰ کو مٹی میں ملا ڈالا بہادر ہو تو ایسا ہو بہادر ہو تو ایسا ہو شجاعت ہو تو ایسی ہو شجاعت ہو تو ویسی ہو مصطفیٰ ہے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر 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 حضرت عمر عمر حضرت عمر عمر حضرت عمر حق کی ہے تلوار باطل پہ یلغار عادل کا پہرے دار وفا کا علمدار مومن کی ہے للکار حیدر کو جس سے پیار نبی کا سچا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر وہ حکمراں ہے کہ زمانہ اب بھی کہتا ہے عمر وہ حکمراں ہے کہ زمانہ اب بھی کہتا ہے جو حاکم ہو تو ایسا ہو جو حاکم ہو تو ایسا ہو حکومت ہو تو ویسی ہو حکومت ہو تو ویسی ہو مصطفیٰ ہے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھ کر فاروق کی تربا فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھ کر فاروق کی تربا مقدر ہو تو ایسا ہو مقدر ہو تو ایسا ہو جو قسمت ہو تو ویسی ہو جو قسمت ہو تو ویسی ہو مصطفیٰ ہے حضرت عمر مصطفیٰ ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر مسلح پر عمر ہو اور سبوں میں حیدر و عثمان مسلح پر عمر ہو اور سبوں میں حیدر و عثمان نمازی ہو تو ایسے ہو نمازی ہو تو ایسے ہو امامت ہو تو ویسی ہو امامت ہو تو ویسی ہو مصطفیٰ ہے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر یہ آقا کی مسجد کے مصلی پر عمر کا خون میرے آقا کی مسجد کے مصلی پر عمر کا خون میرے آقا کی مسجد کے مصلی پر عمر کا خون گواہی ہو تو ایسی ہو گواہی ہو تو ایسی ہو شہادت ہو تو ویسی ہو شہادت ہو تو ویسی ہو
اب اس کے بعد فرسٹ اسٹینڈرڈ اے ڈویژن کی گرلز خدایا میری دعاؤں میں اثر دے اس نشید پر پرفارم کریں گے. کروں
پہلے والے گروپ کو محسن بھائی بھڑگاؤں والے ان کی جانب سے 200 روپے دیے گئے ہیں. Now I would like to call on the stage Tanzila Mushtaq Khan, and I would request her to come on stage and speak on Birrul Walidain. Respected principal, teachers, parents, and my all dear friends, Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most compassionate and the most merciful, all praise be to Allah, the creator of the world, who gives us some mercy so we can gather her. Peace be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who guided us from the darkness to the lightness. On this lovely occasion, I would like to deliver a speech entitled Birrul Walidain. What is Birrul Walidain? What is Birrul Walidain? Anyone know? Birrul Walidain is related to our parents, whatever we call our parents. But the most important thing is how we treat them, how we loyal and behave to them. Ladies and gentlemen, why should we loyal to our parents? Let's remember who had born us, who takes care of us, ماشاءاللہ. دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے افراتفری کا ماحول نہ بنائیں اور اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے جانے کا ماحول نہ بنائیں. بہت سارا پروگرام ابھی باقی ہے. آپ اطمینان سے تشریف رکھیں. اس میں اشمیرہ آصف خان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور نعت شریف پیش کریں. آپ جو ہے اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ 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 رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا. روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا، یا حبیب محمد نے کہتی رہی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتی رہی آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئے. آیتوں سے ملاتی رہی آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئے. مصطفیٰ 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 رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا. روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا. مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. جب ہوا تذکرہ اپنے محبوب کا، بر دعا کہتیاں بل قمر پڑھ لیا. جب ہوا تذکرہ اپنے محبوب کا، بر دعا کہتیاں بل قمر پڑھ لیا. مصطفیٰ 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 رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا. روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا. مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now I would like to call on the stage Arshia from 4th standard. I would request her to come on the stage and speak on Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. بچوں کو جو ہے 1100 روپے دیے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good evening to all my respected teachers, guardians and dear friends. My topic is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There are a lot of prophets, but Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala says that if you
you your sins. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam thought about us every day and pray for Allah because Muhammad sallallahu alaihi wasallam everything and pray for Allah because Muhammad sallallahu alaihi wasallam loves us so on the day of judgment. Muhammad sallallahu alaihi wasallam loves us so on the day of judgment. Muhammad sallallahu alaihi wasallam will recommend and Allah subhanahu wa ta'ala take all of the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam will him to Jannah. Many thanks to all of you. अब इसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड ए डिवीज़न के बॉयज़ ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो इस नशीद पर परफॉर्म करेंगे। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू और ताकत के बूते पे भूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा फिर यूं रोने रुलाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ताहुकूमत का फिरौन को भी नशा जुल्म पर जुल्म खलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। कितना मशहूर किस्सा है शादाद का रूह जब उसके तन से निकाली गई। मरता मरता भी लोगों से कहता गया ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था वो मुखालिफ था मूसा हारून का। जब ज़मीन में दसाया तो कहने लगा ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। काबिले ज़िक्र किस्सा है नमरूद का वो भी इनकार करता था माबूद का। उसका मग़ज़ एक मच्छर निका कर कहा यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अपनी शोहरत पे इंसान यूं नाम चल एक दिन आग पहुंचेगी तुझको अजल। रूह को साफ करने का आमाल
صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. اب اس کے بعد سیکنڈ اسٹینڈرڈ بی ڈویژن کی گرلز رحمت للعالمین اس نشید پر پرفارم کریں گی. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Now I would like to call on the stage Amina Salim Khan from third standard to speak on importance of education. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, first of all let us praise and thank the presence of Allah Almighty for the abundance of grace and the joy of all of us can stay together in this place without any barriers at all and in good health, not forgetting the salawat to
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had brought us out of the dark ages to the era of bright light today, namely Islamic. May we all get in tradition on the end. Amin. The title of my speech is the important Islamic education. In the current era, Islamic education extremely much needed for teenagers because with this contemporary era there are many negative impacts among students by insisting Islam in students and good direction. Then the scholars will avoid the negative effects contemporary times. As explained in verse 255 Surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ard ma dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. It means Allah, there is no God worthy of worship except the ever living, all sustaining, neither drowsiness nor sleep overtakes him. To him belong whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who could possibly intercede with him without his permission? He fully knows what is at hand and what is behind them. But teachers which are then applied in life will help generation of Muslim youth from the negative impacts and moral damage that have plagued students in times. Goodbye and see you. Allah Hafiz. अकील शेख इमाम साहब की जानिब से इस बच्ची को 200 रुपये दिए जाते हैं और शरीफ काटिक साहब की जानिब से भी इस बच्ची को 200 रुपये दिए जा रहे हैं। अब इसके बाद मैं सुफियान अंसार पठान से गुजारिश करूंगा कि वो आए और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है तकरीर पेश करें। जनाबे सद मुअज़्ज़ज़ अज़ाज़े इकराम और मेरे प्यारे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। ज़मीन से आसमां की तरफ परवाज़ करता हूँ, ज़मीन से आसमां की तरफ परवाज़ करता हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं इस तकरीर का आगाज़ करता हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लब गुशाई करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरतुल अहज़ाब, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है। कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, बंदे से इसकी मदह सुनाई किस तरह हो। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को महबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कम अवैध 1,24,000 नबी भेजे। यह सिलसिला नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। लगाया मैं नबी ने दुनिया में कदम, फत्तर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अब इसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड ए एंड बी डिवीज़न के बॉयज़ जो है काबे की रौनक, काबे का मंजर, इस नज़्म पर जो है परफॉर्म करें। मौला 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 काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर,
صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگی گا میں نے جتنی دعائیں ہیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، منظور ہوگی مقبول ہوگی، میثاق رحمت ہے میرے سر پر، میثاق رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی عطا سے بلوائیے نا مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا، مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا، میں ایک گنہگار بندہ ہوں تیرا، میں ایک گنہگار بندہ ہوں تیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ کریم رحیم عظیم جلیل، خدا تو وہ ہے خدا تو وہ ہے خدا تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے خدا تو وہ ہے خدا تو وہ ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے نام سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے نام سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ
گلاب کر دے، مہک سے پھر لاجواب کر دے، جو دل کے صحرا کو سبز کر دے، جو رو پڑوں تو گوہر بنا دے، جو میری جان کے قریب تر ہے، نظر میں جس کی میرا گمان ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے نام سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، خدا تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے، جبل کے سینوں میں زندگی کو جو سبز پتی کھلا رہا ہے، جو ریگزاروں کی دھوپ میں بھی کئی چرندے جلا رہا ہے، ہوا کی حسرت سے یہ پرندے عطائے پر سے اڑا رہا ہے، مدار گردش کی حد بنا کر نظام قدرت چلا رہا ہے، اگا رہا ہے، کھلا رہا ہے، کہ دو جہاں کا وہ میزبان ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے، یہ جلتے بجھتے یہ جھلملاتے قسم خدا کی خدا نہیں ہے، یہ سرسراتے یہ ٹمٹماتے قسم خدا کی خدا نہیں ہے، عروج والے زوال والے یہ نیند والے نڈھال والے گہے فنا میں یہ آتے جاتے قسم خدا کی خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے ازل سے جاری، بقا ہے جس کو وہ جاویدہ ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں، سمیع بصیر علیم خبیر، کریم رحیم عظیم جلیل، بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ اب اس کے بعد فرسٹ اسٹینڈرڈ بی ڈویژن کی گرلز جو ہے ہلال حرم دیکھتا ہوں اس نشید پر پرفارم کریں گی۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ اپنی کرم دیکھتا ہوں، ہلال
اپنی دیکھتا ہوں فضا لا شریکا لہو سے معطر فضا لا شریکا لہو سے معطر فضا لا شریکا لہو سے معطر تصور میں ٹوٹے صنم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں ہلالے مینارے حرم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں جو زمزم کا پانی گلے سے اتاروں جو زمزم کا پانی گلے سے اتاروں میں ٹھنڈ میں بدلتے گرم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں ہلالے مینارے حرم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں برستا ہے بادل تو میزاب آ کر برستا ہے بادل تو میزاب آ کر نئی زندگی کا جنم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں ہلالے مینارے حرم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں طواف حرم سے بدلتی ہے قسمت طواف حرم سے بدلتی ہے قسمت یہاں سنگ دل بھی نرم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں ہلالے مینارے حرم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں نہ لوٹے گا خالی امید نعیم ہے نہ لوٹے گا خالی امید نعیم ہے تصور سے بڑھ کر کرم